तर आज मिटींग जाली कितें आसले इश्यू गोंय राज्य आणि गोंय राज्याची प्रजा आज अत्यंत कोविडाक लागून बिकट परिस्थितींतल्यान वता. कोविडान अत्यंत अकराळ विकराळ अशें रूप धारण केल्लें आसा. अशें पळोवपाक दिसता की गोंयची प्रजा कोविडाच्या जबड्यांत वता काय कितें असो प्रश्न सगळ्यांच्या मुखार उपस्थित जाल्लो. कारण सरकार सगळ्या पातळीचेर फेल जाला. ह्या सरकाराक गोंयच्या प्रजेचें पडूनच वचूना अशें दिसता. आनी म्हणून आज आमी सगळे विरोधी पक्षाचे आमदार एकठांय येवन आमी हाजेर चर्चा केली. आमी इतलो दीस जाले सरकाराक सांगतात की लॉकडावन करा. आज पर्यंत सरकार मनार घेना. लॉकडावन कराक गोंयांत भितर लोक येतात तांकां कंप्लीट RT-PCR टेस्ट नेगेटीव रिपोर्ट हाडले शिवाय एंट्री दिनाका. पूण सरकार आयकना. ताचे दुश्परिणाम आज आमकां भोगचे पडटा. आज सगळ्या आमदारांची एकमुखी मागणी आसा की इमिजिएटली सरकारान 15 दिसां खातीर लॉकडावन करचो. सगळ्यो बॉर्डरीचेर RT-PCR टेस्ट नेगेटीव सर्टिफिकेट घेतले शिवाय एंट्री दिवची न्ही. ही सामकी अत्यंत युनॅनिमस म्हणजे हो आमचोच आवाज न्ही, हो सगळ्या गोंयच्या प्रजेचो आवाज आसा अशें हांव मानता. कारण प्रजा अत्यंत बिकट परिस्थितींत वता. एका वटेन खाटी ना, एका वटेन व्हेंटिलेटर ना, एका वटेन ऑक्सिजन ना. आनी सरकार करता कितें? जर सरकारा कडेन हें करपाक जायना जाल्यार सरकारान सकयल देंवचें. आमकां कापासाद करपाची. आमी करून दाखयता. हाचे पयलीं काणकोण फ्लड आयला, हांव मुख्यमंत्री आशिल्लो. आमी काणकोण फ्लड 8 दिसां भितर आमी सगळे जाग्यार घालून दाखयला. ऑक्सिजनाचो आतां लोक पळय ऑक्सिजन ना म्हणून पेशंट्स मरतात. आनी सरकार सांगता ऑक्सिजन प्लांट घालता. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी करता व्हायट पेपर काडचो इमिजिएटली ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सिजन. ऑक्सिजनाची परिस्थिती कितें आसा, कितले पेशंट्सांक ऑक्सिजन सप्लाय केला, कितले पेशंट्स ऑक्सिजन ना म्हणून वेगळ्या वेगळ्या हॉस्पिटलांनी मेल्या. हाजेर इमिजिएटली व्हायट पेपर काडचो. आमी कितले खेपे मागले व्हायट पेपर काडा म्हणून, कित्याचेरच व्हायट पेपर काडना सरकार. कितें लिपोवन दवरपाक सोदता आमकां नको. वॅक्सिनाचेर आमी सांगलें वॅक्सिन गरिबा. आतां सरकार गरिबा खातीर काम करपा जाय. हें सरकार गरिबा खातीर काम करता अशें दिसता. आतां पळय गरीब बाबड्याक वॅक्सिन ना आनी प्रायवेट हॉस्पिटलांनी वॅक्सिन पयशे घेवन वॅक्सिन मेळटा. गरिबांनी मरप, पयशेकारांनी पयशे घेवन वॅक्सिन घेवप, हेंचो काय तो? ही लोकशाही. आनी अशा परिस्थितींतल्यान राज्य वता आसतना सरकाराक पडूनच वचूना अशें वातावरण भायर आसा. आनी म्हणून आमचें सगळ्यांचें म्हणणें आसा की गोंयच्या प्रजेचें पासियेंस पळयनाकात. गोंयची प्रजा सामकी आज बेजार आसा, रस्त्यार आसा. हॉस्पिटलांत गेले जाल्यार बेड मेळना. आमचो सगळ्या आमदारांक फोन करता, रातचे जीव खातात. आमी हेल्पलेस दिसता आमकां पळोवपाक. पयर एक पेशंट ऑक्सिजन ना म्हणून मेलो. आवय ताजो चलो फोन करून रडटा म्हाका सांगून. दुसरी गजाल आसा, थोडे जाणटेले बाबडे गोंयांत आसात. आवय बापूय भुरगे भायर आसात. कोण शिकपाक गेल्ले आसात, कोण काम करतात भायर. तांची परिस्थिती कितें? तांकां कोवीड जाला तांचे कोण पळोवपाचो? सरकारान तांचे खातीर कितें अरेंजमेंट करपाक जाय. जशें NRI कमिशनर आसा तशें एक सेपरेट सेल करपाक जाय की अशे लोक जे गोंयांत आसात जाणटेले, तांचे फॅमिली मेंबर्स भायर आसात, तांची कितें तरी एक अरेंजमेंट सरकारान करपाक जाय. अशे खुबशे प्रश्न आज प्रजेचे मुखार उपस्थित जाल्ले आसा. म्हाका दिसता सरकारान ताबडतोब हाजेर लक्ष घालपाचें जाय. आनी जाता तितल्या बेगीन हे सगळें वॅक्सिनेशनाचें हांव सांगलां त्या भशेन वॅक्सिनेशन अजून पर्यंत स्टार्ट जावंक ना. वॅक्सिनेशन जाता तितले बेगीन स्टार्ट करपाक जाय. प्रायवेट हॉस्पिटलांक वॅक्सिन मेळटा कशें? सरकाराक मेळना आनी प्रायवेट हॉस्पिटलांक मेळटा. हे कायदो खंयचो आमकांच समजना. आनी म्हणून म्हजी मागणी आसा की जर सरकाराक जर हें जमना जाल्यार सरकारान सकयल देंवचें. आनी एक मागणी आमी सदांच करत आयल्या. सुरवाते पासून हांवें सांगिल्लें की एक टास्क फोर्स करा. टास्क फोर्स विथ एक्सपर्ट्स फ्रॉम सिवील सोसायटी, एक्सपर्ट्स फ्रॉम मेडिकल फेटर्निटी, एक्सपर्ट्स फॉर आर्मी. हांगा आर्मीची हॉस्पिटलां आसा, आर्मीचे डॉक्टर्स आसात. अशें सगळ्यांक घेवन एक टास्क फोर्स करा आनी लेट दॅट टास्क फोर्स हँडल दीस कोवीड पॅन्डेमीक सिच्युएशन. गोंयांत जे कोवीड सिच्युएशन दीस सिच्युएशन इज अ डिझास्टर. गोंयांत सरकारूच ना असो दिसता. सरकार ना म्हणून हांव म्हणना. कालच्यान बाबूश मनसरात म्हणूंक लागला की गोंयांत सरकार म्हणटा नाच म्हणून. आनीक गोवा इज बिकम अ बनाना रिपब्लीक. सगळें जे फर्स्ट वेवाच्या टायमार सिस्टम्स इस्टॅब्लीश केल्ले, जे तांणी कोवीड केअर सेंटरां केल्लीं, सगळीं इमोबिलायज केली.
सो दॅट मिन्स गोंयच्या सरकारान चिंतूंकूच नाशिल्लें की सेकंड वेव येतली. जेन्ना आतां सिनारियो असो आहा की थर्ड वेव येवपाची आहा and this is like a war situation. This is not normal times. So we have to look at this as a war situation and have war rooms which are constituency wise war rooms. हे आमचे तांकां सजेशन दिल्लें आहा की कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज वॉर रूम करचे, डॅशबोर्ड आसचे जातून हॉस्पिटल अवेलेबिलिटी, क्रेमिटोरियम अवेलेबिलिटी, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर सगळें जें कितें आहा तें क्लियर आसपाक जाय. BJPचे मेडिकल सेला कडच्यान तुका हें हेल्पलायन नंबर आजून पावना आनी तांचो जो सेंट्रल हेल्पलायन आहा ती कॉलेप्स जाल्ली आहा कित्याक सेंट्रल हेल्पलायन्स डोंट हेल्प. सो मुख्यमंत्र्याक विचारूच ना, ताका विजनूच ना आनी म्हाका दिसता हें सगळें द बक स्टॉप्स एट द चीफ मिनिस्टर्स डोर. ही कॅनॉट हँडल दीस पीपल ऑफ गोवा आर डायींग बिकॉज ऑफ हीम आनी भिवपाची गरज ना म्हणून हें जें ताणें पयलीं घाल्लें ताजे खातीर गोंयकार मरता आनी ताजे खातीर ही हॅज टू रिजायन. ही कॅनॉट यूज सम new entrant who had joined BJP in the night to say that बोटा आनी कोणाक तिसऱ्याक दाखोवपाची कांय हें ना. Responsibility of the failure of the government lies at the door of the chief minister and chief minister has to take responsibility and resign. ते आतां विश्वेताचेर घालून हें ऑक्सिजन येवना फायनली ते एकूच आसतलें तें आमकां पडूंक ना, तें कोण कितें न्ही. सरकाराचो फेल्युअर गोवा इज बिकमींग अ बनाना रिपब्लीक आनी ताका लॉकडावन म्हणटा तें उतर काडपाक परवानगीच ना. ताका वयल्यान ताका ऑर्डर आयिल्ली आहा की लॉकडावन म्हणटा तें उतर काडनाका म्हणून. ताजी ओन सांखळे म्युनिसिपालिटी लॉकडावन म्हणटा, पंचायती लॉकडावन करपाक लागल्यो. पूण सरकाराचो मुख्यमंत्री लॉकडावन म्हणटा तें उतर हें प्रोनावन्स करूंक शकना, ताजो उच्चारूच करना तो लॉकडावन. सगळ्या गोंयकारांक लॉकडावन जाय. हें कितें म्हयन्याच्यो ट्रिपी मेजता काय कोळसो मेजता कितें मेजता आनी गोंयकारांची गोवन लायफ डोंट मॅटर. प्रश्न असो आहा आमी आज हेल्पलेस जाले. आमी हेल्पलेस म्हळ्यार कितें? फाल्यां तर आशिल्लें हें सिच्युएशन कशें ऑल पार्टी हेल्प जाय आशिल्ली. तो BACची मिटींग लायता कितें म्हळ्यार कसली ती पास करपाक ऑर्डिनन्सां पास करपाक. कसली ऑर्डिनन्सां? ही शूड हॅव हॅड एन ऑल पार्टी मिटींग टू रेग्युलेट द सिच्युएशन इन गोवा बिकॉज दीस इज अ वॉर लायक सिच्युएशन. सो विजनूच ना मुख्यमंत्र्याक आनी हे जे राज्य वचून जॉईन जाल्ले ते म्हणटा 4-4 म्हयने तांचेच भितर मिटींग घेवंक ना म्हणून. तुमी जॉईन कित्याक जाल्ले? डिव्हलपमेंटाक जाल्ले मरे. आतां खाय हें डिव्हलपमेंट तुमकां जाय आशिल्लें आनी तुमचें राज्य गेल्लें म्हणून गोंयचे लोक मरतात आतां. दीस इज डायरेक्टली लिंक्ड. डिफेक्शन एंड द डेथ ऑफ गोवन पीपल टुडे. इनोसंट्स आर डायींग बिकॉज ऑफ मिसमॅनेजमेंट बिकॉज द गव्हर्मेंट कूड नॉट विज्युअलायज that a second wave was coming. Government wanted to bring tourists to have rave parties. कित्याक हांचे लोकल युनिटाक हफ्ते मेळटा. आज कितें आहा? आज टुरिस्ट गोंयचें नांव इरिपेरेबली डॅमेज जावंक शकता. आज हायेस्ट पॉझिटिव्हिटी रेट इन द कंट्री इज गोवा. सो हू वील कम टू गोवा? नोबडी वील कम टू गोवा. अशे सिच्युएशनांत सगळीं टुरिस्ट हॉस्टेलां इमिजिएटली रेक्विजिशन करूंक जाय कोवीड केअर सेंटर म्हणून. जो पयलो सिस्टम आशिल्लो तो पयलो क्वॉरंटायन सिस्टम घरा कडेन दारार तुजे मारतालें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. आतां खंय गेलें तें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? मुंबय म्युनिसिपालिटीन जें कितें केलां, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनान धारावी जो मॉडल ताणें केला एडॉप्ट थंयच्यान आमी शिकूंक जाय. दे हॅव मॅनेज द स्टेट वीच हॅड डबल डिजीट 34 तांची पॉझिटिव्हिटी रेट आशिल्ली. फुडले 2 दिसांनी सिंगल डिजिटाचेर पॉझिटिव्हिटी पावता तांची. फॉर 1.5 crore पीपल. We are 1/10 of that. But our chief minister cannot even use the word lockdown because he is not permitted. Because he is not elected, he is selected. And if he uses the word lockdown, they will replace him. So गोंयचे जनतेचे बोडार असले मनीस मारल्या जांकां विजन ना आनी आज गोंयकार मरतात आनी गोंयकार लायफ्स मॅटर. रूट्स आसात. प्रत्येक भागान गोंयांत एंट्री करतना वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट मॅन्डेटरी करूंक जाय. प्रत्येक जो कोण भितर गोंयांत येता टुरिस्ट येयलो वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट एंड गिव इनफ पब्लिसिटी टू इट. गोंयांत वी आर डिमांडींग वॅक्सिनेशन. कोविड आमच्या देशान आनी गोंया येयलें जाल्यार आज 1 वर्स वयर जालें. जेन्ना कोविड पेशंट थोडे आशिल्ले तेन्ना आनी
1 म्हयनो लॉकडावन केलो. आज 1 वर्स जालें आनी सरकारान जी पावलां मारपा जाय आसलीं ती सरकारान पावलां मारनाय. गव्हर्मेंट हॅज मेजरेबली फेल्ड. नंबर 1 पयलीं स्टार्टींग धरया. वेर इज द टेस्टिंग फॅसिलिटी इवन आफ्टर 1 year? आमच्या नावेली आमकां हेल्थ सेंटर आहा. एक आडीन वॅक्सिनेशन करता, एक आडीन टेस्टिंग करता. स्टाफ इज एक्झॉस्टेड. टेस्टिंग इज अबंडंट. आज टेस्टिंग गोंयांत जायना. टेस्टिंग जाता जाल्यार तुवें 3 दीस रावचें पडटा. टेस्टिंग जातरी आनीक 4 दीस रावचें पडटा. इतलें म्हणल्यार पेशंट इज डेड और पेशंट इज सिरियस. एक जालें. आमचो प्रायम मिनिस्टर म्हणटालो की इंडिया इज अ वॅक्सीन फार्मसी ऑफ द वर्ल्ड. capital of the world, vaccine capital of the world. आम्ही proudly we were giving vaccines all over the world. From donors we have become beggars. आज आमची बांगलादेश, श्रीलंका आमकां पयशे धाडटा, आमकां एड धाडटा आनी आमचो लोक मोत्ता. Where are the vaccines? Why everybody is not getting the vaccine now? गोंयची लोकसंख्या फकत 15 लाख. वी आर नॉट लायक बॉम्बे, वी आर नॉट लायक दिल्ली. 15 लाख लोकांक तुमकां वॅक्सीन दिवपाक आतां जायना. कित्याक जायना? यू अनाउन्स वॅक्सिन्स फॉर ऑल अबव 18 फ्रॉम 1st May. What has happened? Where are the vaccines? If vaccines are there in some private hospitals, why vaccines are not there? Because vaccines for all is a demand. Party आमची meeting झाली with collector. We told collector, every village there must be a vaccine center and there must be a task force to coordinate with the help of revenue authorities, with the help of health authorities, with the help of panchayats, municipalities, so that we reach out to every house to vaccinate, and that should be as a time bound program. Already I think around 1 lakh people have either got vaccines or got COVID. At least for another 14 lakh population there must be vaccination within a time frame. And if you give vaccines within say 3 months, 14 days, 1 month, then there is no need of mask. You can move freely. That is what is happening in Israel. They have removed masks. And we are still talking of vaccines. Where are the vaccines? Why the vaccines are not coming? Why the people are dying? Why there are no beds? एक और साले infrastructure na. There are no beds. There is no oxygen. There are no ventilators. There are no vehicles, ambulances. There is no intensive care unit. Yesterday I just told the our COVID this in district hospital. My ex-sarpanch who had been helping everybody for the last 1 year for COVID, he died today. He who helped for 1 year the patients, he could not get oxygen. I asked the dean of the Goa Medical College, he could not get the oxygen and he died today afternoon. I cried. I never felt so hopeless, so frustrated in along my life. This government is killing us, killing Goans, killing everybody, and nobody is concerned. I think all of us must come, whether we are opposition or ruling or whatever it is. All the stakeholders must come together and have a task force, organize it, and make sure that we take steps, we increase the infrastructure, we provide the vaccines, we provide the testing, and we also come to the help of those who are helping us. The medical staff, the other staff, they are exhausted. Government is doing nothing, just watching and giving excuses. And we are also being made a laughing stock because we also cannot do anything. We have to do something and do it immediately. कोविड पसरत आसा, लोकांचे जीव वचत आसा आनी हाका सरकार जबाबदार आसा. 1 वर्स पयलीं जेन्ना असेंब्ली आयली तेन्ना सगळ्या आमदारांनी खुद्द मुख्यमंत्र्याक
सांगिल्लें की सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार दवर, फुडली वेव येता. कारण ज्या वेळार UK आनी USA ही दुसरी वेव येवपा लागली तेन्ना हें सगळें प्रकरण तांचे दोळे मुखार आशिल्लें. आनी त्या वेळार आमी सगळ्यांनी तांकां व्हेंटिलेटर्स आनी सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करून सांगिल्लो. आज तांचे कडेन व्हेंटिलेटर आसा पण हाय फ्लो लेवल ऑक्सिजन व्हेंटिलेटर्स ना. आनी त्या खातीरूच 60 वयले लोक, 60 वर्सां वयले लोक जे आसात ते मरत वता. आज सकाळींच एक बातमी मेळ्ळी की 1 वर्साच्या भुरग्याक कोवीड जालो आनी तो मेलो. आनी तो एका मंत्र्याच्या ऑफिसान स्टाफ आसा ताजो भुरगो. आनी हें जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता गव्हर्मेंट इज फेल्ड एट ऑल लेवल्स टू कंट्रोल COVID-19. हें कित्याक हें आमी सांगूं शकना. पूण देर इज अ फायट बिटवीन द कॅबिनेट मिनिस्टर्स अशें ह्या दिसाची वार्ता आयकल्या नंतर आनी पेपर वाचले नंतर कळटा. हेल्थ डिपार्टमेंट एंड GMC जें कितें फायनान्स डिपार्टमेंटाक धाडटा तें पास जायना आनी त्या खातीर जें मटेरियल घेवपाक जाय ऑन टायम तें मेळना. आनी हेची जबाबदारी कोणाची हें आज गव्हर्मेंटान सगळ्या लोकांक सांगपाक जाय. सादें कीट जें दिता तें आज गव्हर्मेंटा कडेन ना. व्हेंटिलेटर्स ना, ऑक्सिजन ना, रेमडेसिवीर इंजेक्शनां गोंयांत अवेलेबल ना. आनी अशा परिस्थितींत जेन्ना पेशंट कोवीड पेशंट जाता आनी तो लास्ट स्टेजीर येता तेन्ना ताका ऑक्सिजन मेळना हें आतांच आमच्या ओपोजिशन लिडरान तुमकां सांगलां. आतां ही जबाबदारी जो मनीस घेवंक शकना ताणें त्या पोस्टार रावप बरोबर न्हय. आनी म्हाका दिसता गव्हर्नरान हेतून स्टेप इन करपाची आवश्यकता आसा. पूण वायट दिसता गव्हर्नरूच हांगा ना. तो महाराष्ट्रांत आशिल्ल्या कारणान तो कितें करतलो आय डोंट नो. तो इलेक्शन कमिशन आयलो आनी त्या खातीरूच म्हाका दिसता की गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड एट ऑल लेवल्स. जे पयशे तांकां दिल्या ह्या वर्सा जे आमचे 60 वर्सां पूर्ण करता म्हणून ते पयशे सगळे तांणी हेल्थाक दिवपाक जाय, हेल्थ डिपार्टमेंटाक दिवपाक जाय, गोवा मेडिकल कॉलेजीक दिवपाक जाय. आनी त्याच बरोबर कालूच 14,000 कोटीची पॅकेज सगळे स्टेटीन सेंट्रल गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केल्या. तातूंतलो जवळ जवळ 200 कोटी रुपया आमकां येवपाचे आसा ऑन कॅपिटल एक्सपेंडिचराचेर. हेही पयशे हेल्थ डिपार्टमेंट आनी गोवा मेडिकल कॉलेजीन दिले आनी बाकीच्या प्रायवेट हॉस्पिटलांक जर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपा खातीर दिले आसत जाल्यार खंय ना खंय तरी थोडो जो कोवीड जो प्रसार जाता तो हे करपाक सरकाराक प्रयत्न जातलो अशें दिसता म्हाका. त्या शिवाय जे बारीक लोक आसा तांचे विशीं सरकारान आजून पसून कांयच करूं ना. लॉकडावना विशीं आजून कांय करूं ना. आनी इतलेंच न्हय, आज खुद्द सुप्रीम कोर्टान डिसिजन दिलां की सेंट्रल गव्हर्मेंटान लॉकडावन जाहीर करचो म्हणून बेगिनात बेगीन. परत बिहार हायकोर्टान डिसिजन दिलां की तांचे मुख्यमंत्र्यान बिहारांत लॉकडावन डिक्लेअर करचो म्हणून. म्हाका कळना हांगचो आमचो मुख्यमंत्री आजून लॉकडावना विशीं कित्याक उलयना आनी तो केन्ना उलयतलो. काय हें पसरत जाल्या नंतर आनी नंबर ऑफ पेशंट वाडल्या नंतरूच हें परत येतलें काय कितें. आनी त्या वेळार ही अशी आमची परिस्थिती कितें आसतली हाचो विचार ना. IMAन तांकां पत्र बरयलें, IMAचेर विचार करूं ना. गार्ड ही संस्था गोवा मेडिकल कॉलेजीची रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन तांणी पत्र केलां डिनाक गोवा मेडिकल कॉलेजाक, ताजेर एक्शन कांय ना. आनी हें सगळें पळयले नंतर गोंय म्हाका दिसना आसा तशें उरतलें. खंय ना खंय हो प्रॉब्लेम जो क्रिएट जाला तो बंद करपा खातीर सरकाराचे प्रयत्न अपुरे पडटा. सरकारान सगळें कामां जीं चल्ल्यां ती बंद करची आनी सगळो जो फायनान्शियल क्रंचीस जर तांचे आसा जाल्यार तो पयसो हेल्थ डिपार्टमेंट आनी गोवा मेडिकल कॉलेजीक दिवपाक जाय. तो प्रयत्न तांचो आसपाक जाय. आनी ज्यो फायली जे आडून दवरिल्ले आसा त्यो बेगिनात बेगीन क्लियर करून त्यो फायली गोवा मेडिकल कॉलेज हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन पावपाक जाय. त्या शिवाय हें कंट्रोल जावचें ना. आनी हांव शिटकावणी दितां की लोक रस्त्यार येवचे पयलीं
हे सगळें तांणी करपाची आवश्यकता आसा ना जाल्यार ही हॅज टू स्टेप डावन. आज लिडर ऑफ ऑपोजिशनान एक जॉयंट मिटींग ऑफ ऑल ऑपोजिशन मेंबर्स मागिल्ली. ताच्या खातीर एक इम्पॉर्टंट मॅसेज दिवपाची गरज आशिल्ली की वॉट ऑपोजिशन फिल्स. खूब जाणांचे प्रश्न आसा की ऑपोजिशनान रावन मेंबर करता कित्याक काय म्हणून. म्हाका दिसता जितले मेंबर हांगा आसा आनी ऑपोजिशनाचे मेंबर जे हांगा पावना आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपलो प्रयत्न करता जाता इतले आपल्या लोकां कडेन पावपाक. बाब दिगंबर कामतीन जशें सांगलें वी आर हेल्पलेस. दीस इज वेर वी आर. आज करपाक सुद्दां कितें जाय जाल्यार एडमिनिस्ट्रेशनाचो हेल्प जाय पडटा आनी एडमिनिस्ट्रेशन एज कॉलेप्स्ड. आय वील नॉट बी रिपिटेटीव. सगळे खुबशे विचार सकाळी म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी विजिटाक तेन्ना उलयला हांवें. पूण इम्पॉर्टंट आसा की जे विशय आमी मांडटा आमच्यो VC घेतल्यो व्हिडिओ कॉन्फरन्सान सगळ्या ऑपोजिशन मेंबरांनी आपले विचार मांडले, पत्रांय बरयलीं, मेलूय घाले. ते पेपर खंय आसा कोणाक खबर ना. आमच्या भितर एक WhatsApp ग्रूप तयार जालो जातूंतल्यान फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन CM ऑफिसांतल्यान येवंक जाय आशिल्लें. ते 2 दिसां भितर WhatsApp ग्रुपूच कॅन्सल करून उडयलो. कित्याक केलो हो प्रश्न पडटा. वाय इज देर नो ट्रान्सपरन्सी फ्रॉम द MLAs इटसेल्फ हू आर वॉन्टिंग टू वर्क टुगेदर. आज आमी खंयच रुलींग म्हणना ऑपोजिशन म्हणना. आज आमी म्हणटा कलेक्टिवली काम करया. कलेक्टिवली काम करपाक आमकां जो सपोर्ट जाय पडटा आमच्या लोकांक वाचोवपाक तो आज आमकां मेळना. आनी ताच्या खातीर वी रियली फील हेल्पलेस when near dear ones, friends and families we see in front of our eyes, जाणटेच न्ही जाल्यार भुरगे बी who are passing away. CM स्टेटमेंट दिता, हेल्थ मिनिस्टर स्टेटमेंट दिता, इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर उलोवप जाता, सगळें उलोवप जाता. आज पर्यंत कांयच जाल्लें ना. वी शूड हॅव लर्न फ्रॉम द फर्स्ट कोवीड वेव. वी आर इन द फेज ऑफ सेकंड कोवीड वेव. सेकंड कोवीड वेव जर विजयान म्हणलें थर्ड वेव सुरू जालो म्हणून आमी अजून शिकतात. वी आर स्टील स्टडींग. द चीफ मिनिस्टर इज स्टडींग अँड स्टडींग अँड स्टडींग. ताच्या फुडें कांयच जायना. आज सकाळच्यान ब्लेम गेम सुरू जाल्ली आसा. काल बाबूश मोन्सेरात उलयला, आज सकाळी मुख्यमंत्री हेल्थ मिनिस्टराचेर ब्लेम घालपाक सुरू केलें. हे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वी हॅव बीन एक्सपोजिंग फ्रॉम द असेंब्ली टायम ह्या लोकांच्या जिवाक हानिकारक आसा म्हणून. आनी हे आज एक्झॅक्टली दिश्टी पडटा हाव पीपल आर डायंग. आनी हाजी सगळी जबाबदारी मुख्यमंत्र्यान स्वता घेवची पडटली कित्याक ही इज इन चार्ज ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट. नाल्यार देंवचो कित्याक वी कॅनॉट अफोर्ड टू लूज मोर ऑफ आवर नियर अँड डियर वन्स. स्पर्ज अजून जावना, स्पायक अजून येवना. स्पायक इज एक्सपेक्टेड इन द सेकंड वीक ऑफ मे. आजूच व्यवस्था अशी आसा जशी बाकीच्या मेंबरांनी मांडली. बाज्यो ना, ऑक्सिजन ना, व्हेंटिलेटर्स ना, इन्फ्रास्ट्रक्चरूच ना टू टेक केअर. अँड वी डोंट वॉन्ट टू प्ले द ब्लेम गेम. वी आर रेडी टू असिस्ट बट यू जस्ट डोंट वॉन्ट टू डू इट. पण तूं चीफ मिनिस्टर रावन सगळ्या गोंयकाराक रावन मारून एक मुख्यमंत्री कदेलार बसतलो कितें करपाक. यू आर इन चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. यू आर इन चार्ज ऑफ द गव्हर्नन्स. And when senior members are sharing their experiences and their knowledge with you, their experiences with you, you should know what to take. हे समज घेवपाचेच ना. एक कळटा की द चीफ मिनिस्टर इज ओनली वेटिंग फॉर अ मेसेज फ्रॉम सेंटर. फाल्यां सेंटरान लॉकडावन केलें हो लॉकडावन करतलो. आज ताणें नवें दिलां. दुख्खाची गोष्ट. डेमोक्रेसीन खंय सरकार तसो चलता हांगा चलत ना. आज पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी एट देअर लेवल गेटिंग स्केर्ड ऑफ फॉर देअर पीपल्स लायव्स आणि फायंडिंग देमसेल्फ हेल्पलेस आर एक्च्युअली गोईंग इन टू लॉकडाऊन. आणि आज मुख्यमंत्री सांगता की पंचायतींनी केला ते करचे पण एसेन्शियल दवरचे म्हणून. ह्या हातून कन्फ्युजन स्प्रेड जायत आसा. ही हॅज टू कम विथ क्लियर गायडलायन्स. एडमिनिस्ट्रेशन जे इन्चार्ज आसा ब्युरोक्रेसी दे हॅव टू कम व्हेरी क्लियर. PRO ऑफिस जावं बाकीचे आमी मागला ते क्लॅरिटी आसपाक जाय. आज प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स तुम्ही सांगिल्ले आसा. प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स आणि DDSY अजून पर्यंत सुरू जाल्ली ना. लोकांक थंय कोवीड जाला, पैसे ना म्हणून मरता. पीपल हू आर कोमॉर्बिड विदाउट कोवीड, कोणाक डायलिसीस जाय, कोणाक बाकीचे जाय, दे आर नॉट गेटिंग एडमिशन इन टू हॉस्पिटल्स. ते तशे मरपाक लागल्या आनी हातूंतल्यान सोल्युशन कांय दिश्टी पडना. हेल्थ मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड की ही वॉन्ट्स टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. भितरल्यान खबर काडटकर कळटा की खुबश्यो फायली चीफ मिनिस्टरान रिटर्न केल्यो म्हणून. कित्याक रिटर्न केलो CMान? कितें इंट्रस्ट आशिल्लो CMाचो की हे रिटर्न करपाक? आतां कळटा की टेंडरिंग प्रोसेस करपाक स्टार्ट केला. In the state of emergency, we were talking to our senior members, they say in a state of emergency, cabinet can decide. आता ही परिस्थितीन आमी पेपरवर्कान जे घेवन बसल्या, कलेक्टर पेपरवर्क, गव्हर्नमेंट पेपरवर्क आणि मुख्यमंत्री स्टडींग. हे स्टडी करता म्हणसर म्हाका दिसता गोंयकार काबार जातले. हांवें सकाळी पांय पडून सांगलां, आतांय जाल्यार पांय पडून सांगता. वी हॅव हॅड इनफ ऑफ आवर कॅज्युअलिटीज. वी कॅनॉट फायंड मोर सपोर्ट फ्रॉम द गव्हर्नमेंट. जाल्यार लॉकडावन करप विथ सिलिंग ऑफ बॉर्डर्स सामकी आवश्यक आसा. जो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक जाय तातूंत टेस्टिंग, ट्रेसिंग आनी आयसोलेशन हें करप खूब म्हत्वाचें आसा. पुलीस मशिनरी सडनली बिकम एब्सोल्यूट.
उदक ना म्हणून आमी गेले एज्युटेशनाक 200 पुलीस उबे असतात. आज समज पुलीस जाय पुलीस मेळना. वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह आर फुल्ली पॉलिटिसायज्ड. हे म्हजो चार्ज आशिल्लो आनी आजूय आसा. 8 दीस जाले आमी सेंटर्स आयडेंटिफाय करून जंय वॅक्सिनेशन करपा जाय. वॅक्सिनेशन कशें करपा जाय, कितें करपा जाय हें सुद्दां सजेशन दिलें फ्रॉम फर्स्ट डोसेज टू सेकंड डोसेज. आज 18 वर्सांच्या हाका प्रायवेट हॉस्पिटलान स्टार्ट केलें. आमचो मुख्यमंत्री इज ऑन रिकॉर्ड, ही स्पोक टू पुनावाला. कितें उलयलो अंडर हँड एबाव हँड हांव नकळो, पूण वॅक्सिनेशन आज पर्यंत ना. हांवें सकाळीं म्हणिल्लें 300 कोटीचे 500 रुपयान सुद्दां वॅक्सिनेशन दिल्लें आनी 5 लाख एस्टिमेटेड लोक आसा बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 45. सगळ्यांक सुद्दां फ्री दिले जाल्यार 25 कोटी जाता म्हणून. 300 कोटीन 25 कोटी कांयच लागना. प्लस leader of opposition, and now when we have discussed, I think we have a lot of suggestions have come how to we take care of the economy, how we take care of the education aspects which needed to be looked at in terms of where government is failed. Collectively, the suggestions which all of us have put, I hope the chief minister at least will take cognizance of the same. कित्याक ज्या स्पिडीन गोंयकार मरपाक लागिल्ले आसा अजून 12 ते 15 मे येवना. एम्साचो डायरेक्टर इज ऑन रिकॉर्ड की ही सेज की 12 ते 15 मे विल बी द स्पायक. आणि ह्या स्पायकाक आमी आजूच रेडी ना तर तेन्ना कितें जातलें. आज लोक आमकां फोन मारता आनी सांगता आमी घरा आसा, कोमॉर्बिड आसा, डायलिसीस जाय पडटा, आमकां ऑक्सिजन सिलिंडर आनी हे वेवस्था घरा करया. ती वेवस्था करपाक सिलिंडर दिश्टीच पडना. देर आर पीपल हू हॅव बीन गिवन ए गोवा सिव्हिल सर्व्हिस ऑफिसर्स हू हॅव बीन गिवन देर नंबर्स. हेल्पलायन्स दिल्ले आसा, एक चलना एकटोय मेळना. भाज्यांचे डिटेल्स माग म्हणून वेबसायट दिल्या, दॅट वेबसायट इज फेल्ड. सो आय थिंक वेदर इट इज अ वॉर रूम एज विजय हैज सेड and rest of the members have shared their thoughts, it is very important for the government to recognize the severity of this particular pandemic जी अजून पर्यंत सरकाराक जाणीव जाल्ली ना. आज जी मिटींग जाल्या तातूंत एक मेसेज क्लियर आसा सगळ्यां कडल्यान की एज अ युनायटेड ऑपोजिशन वी वॉन्ट टू एन्श्युअर दॅट पीपल ऑफ गोवा लीव आनी ताज्या खातीर कितें समज करपा जाय आमी रेडी आसात. ना जाल्यार आमचे लिडर ऑपोजिशन म्हणलां अशें मुख्यमंत्र्यान देंवचें. देर आर एबल पीपल टू टेक ओवर द लिडरशीप अँड एन्श्युअर दॅट गोवा सर्वायव्स. गोंयकार वाचता आनी तेच गोंयकार वाचप म्हाका दिसता हें आमच्या सगळ्यांचें एक मेन इंटेन्शन आसा. आयज गोंयाक जी तरेची परिस्थिती निर्माण जाल्ली कडेन आसा कोविडाचेर, आमी आयज जी मिटींग घेतले कडेन आसा आमच्या सगळ्यांचो विचार एकच आसा. जशें आमचे सिनियर कलिगान सगळें सांगिल्ले कडेन आसा, आयची जी परिस्थिती आसा ती अत्यंत दुखदायक अशी आसा. आनी ताका लागून ज्या परिस्थितीचें एडमिनिस्ट्रेशन आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत जे चलयता, त्या एडमिनिस्ट्रेशनाच्या अंडर हे फुडली जी कितें विशय आसा म्हणजे गोंयच्या लोकांक जगोवपाचो जो प्रयत्न आमी करपाचो प्रयत्न करता तो कसोच सक्सेसफूल जावपाचो ना हें क्लियर आसा. सो ताका लागून पयली सुवातेर हांव मागतां की डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेणें आपल्या ह्या पदावरून सकयल देंवचें आनी कोणा कडेन जो लायक मनीस आसा ताच्या हातीक हें सोंपोवचें. कारण इतलेंच की आमी ग्रावंड लेवलाचेर आमी काम करता आनी ग्रावंड लेवलाचेर पयलीं कडेन आसा. जशी फर्स्ट वेव जेन्ना आयिल्ली तेन्ना जे पद्दतीन आमी कोविडा भितर काम केल्लें, मदें गोवोरमेंटाक दिसता की आतां हेजे फुडें कोवीड सोंपलें आनी आपली सगळें जयजयकार जालाच म्हणून. पूण हे जयजयकार तेंचो जालो ना. तेणी पयले कडेन आसा की सेकंड वेव जेन्ना आमकां मेळिल्ले कडेन आसा, आयिल्ले कडेन आसा, हेतून भितर आयज एक्च्युअल ग्रावंड लेवलाचेर जर हॉस्पिटलान वचत, आयज डॉक्टरांची जी हाल जाल्ली कडेन आसा तेंची मनाक दिसून सुद्दां पेशंटाक वाचोवपाक दोळे मुखार दिसता काय पेशंटाक वाचयतले म्हणून, पूण करपाची तांकां करपाची त्या पेशंटाक वाचोवपाक तांकां संदी मेळना. कारण इतलेंच की आज ऑक्सिजन ना जावं वेंटिलेटर ना. जी सुविधा आयज मेळपाक जाली ती सुविधा आयज पर्यंत तांकां दिल्ले कडेन ना. आनी म्हणूनच हांव इतलेंच मागतां, सगळ्यांनी आमचे सगळें उलयल्ले कडेन आसा, हांव इतलेंच मागतां की गव्हर्मेंटान आपली जबाबदारी कितें आसा ती आयज नैतीक जबाबदारी कितें आसा ही वळखून घेवची आनी त्या पद्दतीचें पावल उबारून हेल्थ ह्या विशयाचेर जितले पळय इन्वेस्टमेंट करून ज्या पद्दतीचें आमकां हांगा आधुनीक पद्दतीचें जें आमकां हें हाडपाक मेळटा तें हाडून ह्या लोकांक गोंयच्या लोकांक वाचोवपाचो प्रयत्न करचो. जावं तें वॅक्सीन जावं बाकी सगळ्यो गोश्टी आसा ते वाचोवपाचो प्रयत्न करचो. ते जर जायना जायत तेणें सरळ सांगचें ज्या पद्दतीचो भितर इंटरनल डिस्प्यूट चल्ले कडेन आसा तातूंतल्यान ते इतलेंच आसा की तांगे राजकीय हेतू लागून लोकां कडेन लक्ष दिवपाक पावना. आज प्रत्येक जाण आपली खुर्ची सांबाळप बसले कडेन आसा. खुर्चेचें चड म्हत्व आसा काय गोंयच्या लोकांच्या आयुश्याचें चड म्हत्व आसा हें ह्या सरकारान लक्षांत घेवचें आनी आपले विशय विचारांक घेवचो. थँक्यू.